Presidenti e Republikës Kosovës Zotja Shqiptashi, i nderuar Kryetari i Kuvendit të Kosovës Zoti Kadri Veseli, i nderuar Kryeministri i Republikës Kosovës Zoti Ramush Haradinaj, të nderuar ministra, të nderuar zonja dhe zotëri ambasador, i nderuar Presidenti i klubit Komerc Franco Shqiptar Zoti Julian Rosh, të nderuar investitor të pranishëm të frankofonit dhe të Kosovës. Ju falenderojmë për pjesëmarrje në këtë miting të COCAF-it sot në Prishtinë. Ne falenderojmë të veçantë për ambasadorin e Francës të Kosovës, zotin Didier Chaber, i cili prej themelimit të COCAF-it ka bërë një punë shumë të madhe, një përkrahje, edhe COCAF-i ka rritë sot poshtë këtu që me qenë prezent korporatat e frankofonit Francës edhe të shtetit tjera frankofone, më ardhe me vizitu Kosovën për investimin. Edhe një tjetër falenderim për Presidentin e Republikës Kosovës Zotja Shqiptashi, i cilin më pranverë kur kishëm takime me DEF. Me DEF është shnota më e rëndësishme e Francës, ku ishte presidenti për përkrahjen tonë, ishte atje prezent dhe i ftoj investitorët frankofonë me ardhur në Kosovë. Ne falenderojmë të veçantë. Një kërkesë për Kryeministrin Zoti Ramush Haradinaj, që si qeveri t'i hapin dyrë për investitorët e huaj, kërkoj që të bojnë lehtësime për me qenë më të kallajshme dokumentat në për Ministrinë për Kocse dhe për gjetjen e zona industriale, për arsye se është interesi edhe i korporata frankofone që kanë marrë në Kosovë, që janë të interesuar, kanë shprehë interes marrë në Kosovë, po është edhe interesi i madh i shtetit Kosovës, buxhetit, dhe është interesi i madh i punësimit talentëve që i ka rinin që ka Kosova, që çdo ditë po na ikin për disa shtetet e Evropës edhe po punojnë një kvalifikum aty ku janë mjek apo diçka tjetër, po punojnë puna shumë më topta. Për investitorët ju them që Kosova është një vend shumë i rëndësishëm për investitorë frankofon me ardhur, për arsye se klasa punëtore është shumë e mirë, qytetet e Republikës Kosovës janë shumë të niveli i sigurisë është shumë i lartë dhe të hujtë prej mas luftës e prej dhe vjetorën e shkollës pavarësisht deri sot, gjithmonë nuk ka pas aksidente me të hujtë dhe ka pas gjithmonë respekt të familjet shqiptare. Kështu që i kanë dyrë të hapën shumë më mirë se në shumë vende tjera që janë për ku veprojnë për botë. Unë nuk du me zgatë ma shumë, vetëm du t'i falenderoj gjithë të pranishëm, falenderit edhe për fjallë dhe që më dëgjut. Falenderit. Merci Monsieur Pazzoli. Je laisse tout de suite la parole au deuxième co-organisateur de ce bel événement, le président de la Chambre de commerce France-Albanie, Monsieur Julien Roche. Je vais faire mon discours en français, si vous le permettez. Pour une place chip. Pour une française, et chip Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Monsieur le ministre des Finances, Monsieur le ministre du Commerce et de l'Industrie, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Madame Kristina Vassak, ambassadeur de France en Albanie, et Monsieur Didier Chaber, ambassadeur de France au Kosovo. Chers amis et participants, permettez-moi tout d'abord de vous adresser à toutes et à tous, en mon nom personnel et au nom de tous les membres de la Chambre de commerce et d'industrie France-Albanie, mes remerciements les plus sincères et mes compliments pour avoir permis ces rencontres d'aujourd'hui. Mon premier contact avec le Kosovo fut assez rude. Quelques jours après la fin de la guerre, j'ai atterri à l'aéroport de Pristina et été accueilli par des militaires russes qui ont commencé par nous enfermer, mes deux pilotes et moi, pendant quelques heures, jusqu'à notre libération grâce à une intervention musclée de l'OTAN.
Il faut dire que mon avion était bourré d'électronique. Nous avions un émetteur de Radio France Internationale et un émetteur de ma télévision TV-Clan que j'avais créé 2 ans auparavant en Albanie et que nous voulions aussitôt installer au Kosovo. À ce propos, je voudrais saluer RFI qui nous avait permis de mettre en place en Albanie un réseau FM national permettant de rapprocher des familles kosovares dispersées lors de l'exode forcé vers l'Albanie. Nous avons pu installer ces 2 émetteurs sur le site de Čičavica, entre Pristina et Mitrovica, grâce à l'aide de l'armée française et sur son propre site de télécommunications. Arriver au site montagneux de Čičavica était très compliqué car il fallait slalomer dans un parcours balisé pour éviter des mines antipersonnelles. Heureusement, tout ceci est bien loin aujourd'hui et ce triste passé n'est qu'un mauvais souvenir qui fait que je suis ravi aujourd'hui d'être à nouveau au Kosovo. J'en profite pour saluer au passage notre ami Bernard Kouchner, que j'ai vu très récemment et qui est toujours très ému quand on évoque le Kosovo, naturellement. C'est d'ailleurs durant ces quelques jours après la guerre que j'ai eu l'honneur de rencontrer pour la première fois M. le Président de la République et même partager avec lui une pizza dans son bureau provisoire devant une fontaine vide dans la grande rue de Pristina. J'avais amené avec moi mon journaliste Blendi Fexiu pour sa première interview avec lui. Nous échangions en allemand, c'était un peu compliqué pour moi, car si les Albanais sont très forts en langue étrangère, les Français le sont beaucoup moins. Quant à ma première rencontre avec l'Albanie, c'était il y a 36 ans, et l'accueil à l'aéroport a été totalement différent et beaucoup plus calme. Il n'y avait à l'époque qu'un vol par semaine et très peu de passagers. Et naturellement, aucune voiture privée, puisqu'elles étaient interdites, alors qu'aujourd'hui, on en dénombre plus de 400 000. Mais 36 ans après, je suis toujours là, et plus que jamais, grâce à nos liens commerciaux franco-albanais du Kosovo et d'Albanie. Que de chemins parcourus par vous, mes amis albanais, tant du Kosovo que d'Albanie. J'ai eu d'ailleurs le privilège, au cours des 30 dernières années, de suivre quasi quotidiennement les évolutions sur tous les plans, social et économique, particulièrement en Albanie. Je suis très impressionné par la rapidité avec laquelle l'Albanie a absorbé ces énormes changements de société. Bien sûr, rien n'est encore totalement parfait, mais quand on compare avec la situation antérieure, les progrès sont considérables. Aujourd'hui, l'Albanie est devenue, bien entendu, comme le Kosovo, un pays avec lequel on peut commercer et investir sans le moindre doute. C'est, d'un certain côté, un pays neuf où, je parle de l'Albanie, où beaucoup reste à faire dans tous les domaines. C'est un pays membre de la francophonie, où on aime la France et où beaucoup parlent français. Comme nous savons qu'aujourd'hui, dans le domaine des affaires, il n'existe plus de petits marchés, surtout à 3 heures de voiture, il convient désormais de s'intéresser vraiment et de près à ce marché albanais et à ses potentialités inexploitées. Il y a un chemin commun que le Kosovo et l'Albanie doivent suivre dans des domaines économiques et commerciaux. Il y a en effet tant de points communs, à commencer par la langue et naturellement la culture commune. De nombreux domaines sont ouverts au commerce et à l'investissement entre les entreprises françaises et kosovares, nos amis Gazmen Tosca, de FAB, Zingmita, Automita, Renault Kosovo, Madame Soni Lamio, Yves Rocher Albania, M. Rudi Metai, cabinet d'avocats Tachko, Pristina, vous raconteront leurs expériences. Ils sont tous membres de notre chambre de commerce. Bravo pour ces belles réussites. Pour développer vos affaires en Albanie, vous disposez de très bons outils. D'abord, la Chambre de commerce et d'industrie France-Albanie que je préside est là pour vous aider. Notre chambre a été créée en 2012, membre de CCI France Internationale et du Forum francophone des affaires en 2013. Elle est également en partenariat avec Business France depuis 2013. La Chambre travaille en étroite collaboration avec l'ambassade de France en Albanie, les conseillers du commerce extérieur de la France. Elle réalise également des études sectorielles pour vous permettre d'appréhender le marché et assurer des missions clés en main pour les entreprises. La Chambre est là pour apporter à nos entreprises tout le support dont elles ont besoin, en relation avec les autorités albanaises et kosovares, mais aussi pour toutes les spécificités locales. Je suggérerais que la coopération économique bilatérale entre l'Albanie et le Kosovo soit basée sur des termes concrets, car l'intérêt des entreprises des deux pays se concentre sur les produits agricoles, l'exploitation minière, la construction et l'énergie. En particulier, unification de l'enregistrement des entreprises, incitation fiscale forte, unification des coûts créant des taux identiques pour le paiement des assises et de la TVA, suppression des coûts administratifs des douanes, restriction des taxes nationales de circulation des entreprises, etc. Selon les experts albanais,
Les coûts des procédures douanières sont actuellement élevés et par exemple, dans le secteur des fruits et légumes, ils s'élèvent à au moins 210 € par transaction. Et enfin, mise en harmonie de la fiscalité pour éviter les optimisations fiscales. Par ailleurs, il est recommandé en Albanie de s'assurer des services d'un cabinet juridique pour bien maîtriser l'environnement légal qui est parfois complexe. Parmi les membres de la Chambre à la disposition des nouveaux venus sur le marché albanais, signalons les cabinets juridiques et de conseil parfaitement francophones, maîtrisant les droits français et albanais, comme alphabétiquement le cabinet ARS Legal and Financial Services, le cabinet Boga et Associés, le cabinet Calo, le cabinet Tashko Pushtina, le cabinet Hadjia et Haidari, le cabinet LPA Legal Service, Mazar Consulting. Ils sont à votre service et ici présents aujourd'hui. Et pour ma part, je serai heureux de vous retrouver et de partager avec vous notre dynamique lors de cette journée. J'espère vous voir tous bientôt en Albanie, dans nos locaux de Tirana. Je vous souhaite une très belle journée à tous. Merci. Merci Monsieur Julien Roche pour ces mots encourageants sur le marché albanais et kosovar. Je laisse tout de suite la parole à son Excellence, le Président, Monsieur Hashim Thaçi. Nderuar Kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës, Zoti Shkëndër Veseli, nderuar kryeministër, Zoti Ramush Haradinaj, nderuar Sadash, të nderuar ministra, të nderuar ju pavarësisht kosovar nga Franca, të gjithë qenit e pranishëm, përfaqësues të institucioneve të Republikës së Kosovës, të nderuar miq. Zoti Adotri. Unë nuk do të shtoja më shumë nga ajo që u tha dhe më herët, edhe nga presidenti Pacolli, por edhe nga përfaqësuesi francez, zoti Roshi. Paqja që mund të them është kjo: Kosova është shtet i ri, po shtet i mundësive të mëdha, shtet i realizacionit të standarde më të larta evropiane, shtet të cilin duhet shfrytëzohet si mundësi për investitorët ndërkombëtar. Dhe ky takim sot është një mundësi e re e pashpresuar deri më tani për investitorët, afaristët edhe të jashtëm, dhe këtu sot shoh njerëz suksesit, njerëz punës, njerëz që kanë pas sukses edhe në vende tjera të rajonit, por dhe me gjerë, janë shembull i suksesit në botë. Sot gjithë basit e institucionet të Republikës së Kosovës janë këtu për t'ju përshëndetur, për t'ju përkrahur, për t'ju treguar se jeni të mirëseardhur dhe për të ecur përpara. Kam besim se kjo mundësi do të shfrytëzohet maksimalisht. Kjo mundësi do të jetë një shtytje madhe edhe për afaristët e tjerë që të vinë në Republikën e Kosovës, të shikojnë të gjitha mundësitë e investimeve, e disa për ju vish keni fillu dhe keni pasur sukses, disa jeni në procese të këtyre sukseseve. Prandaj, si president i vendit, edhe një herë dëshiroj të falenderoj Francën për mbështetje, presidentin Macron. Ju përshëndes juve që jeni këtu, dhe t'ju them jeni të mirëseardhur dhe do të keni sukses në një partneritet të tillë të ngushtë të afaristëve lokal dhe atyre francezë. Ky organizim është modeli më i mirë se si mund të shkëmbehen përvojat. Tash Kosova është shtet i ri, ju keni mundësi të mëdha, mirë se keni ardhur, suksese. Ju falenderoj. Faleminderit shumë, Zoti President, për këtë fjalë raste. Tash në rand të ftojmë kryetarin e Asamblesë së Republikës së Kosovës me këshillimiri i frankofonisë, Zotin Kadir Veseli. Faleminderit shumë, përshëndes, i nderuar presidenti i Republikës, Zotria Hashim kryeministri i Republikës, ministrat kabinetit qeveritar, deputet Kuvendit i Republikës së Kosovës, ambasador i Francës dhe Republikën e Kosovës, ambasadori jonë qëndrimis diku pas Kambejt, i Republikës Kosovës në Francë, një të nderuar
president Pacolli. Lejoni falenderoj për këtë organizim, zotri Pacolli, cili është i jashtëzakonshëm, ka rëndësi shumë të madhe për Republikën e Kosovës, për vetë rutimin cilin e ka në dekadën e dytë shtetësisë tonë, e cili është si prioritet zhvillimi ekonomik, transformimi, modernizimi i shtetit tonë të pavarur dhe sovran. Orientimi ynë është shumë i qartë, është ekonomia lire tregut, është kapitalizmi modern, është mundësia cilën mund t'ju japë njerëzve që kanë mundësi të investojnë në Kosovë, një dhe kohë shfrytëzimi në mënyrë maksimale e resurseve tona humane dhe natyrore, mënyrën që Kosovën tonë ta çojmë përpara drejt procesit të integrimit euroatlantike. Ne kemi vendoshmëri në këtë proces, ne kemi arritur të ndërmarrim shumë reforma cilat kanë të bëjnë me lehtësimet, po në njëjtën kohë edhe inkurajimin e investitorëve të rinj që të vinë në Kosovë, po edhe fuqizimin e bizniseve tona për vetë fakti se pa qenë fuqishme bizneset tona, pa qenë përkrahura normalisht se s'mund pretendojmë edhe të vinë bizneset tjera në Republikën e Kosovës. Qeveria e Republikës së Kosovës me kryeministrin Ramush Haradinaj, në mënyrë specifike pastaj edhe Ministria e Financave, me ministrin Bedri Hamza është duke bërë hapa cilat janë shumë të mëdha në uljen e taksa për çdo biznes i cili është aktualisht veprues në Republikën e Kosovës, po në të kohë për bizneset potenciale të cilat mund të vinë në Kosovë. Do të ketë edhe më tutje ulje taksave për ndërmarrësinë, do të ketë stimulim për punësim e mënyrë të veçantë për prodhimin në Republikën e Kosovës. Kemi një balans tregtar i cili është i papranueshëm, një balans tregtar i cili është shumë negativ. Duam të rrisim eksportet, duam të rrisim prodhimin, në njëjtën kohë duam të rrisim punësimin e djemve dhe vajzave tona të rinë në mënyrën që mos ta lëshojnë vendin. Do të përkrahim çdo investitor, jo vetëm nga pjesa frankofone, po nga çdo vend i cili është interesuar të investojnë në Kosovë, në veçantë vendet perëndimore. Ky është edhe orientimi i vetë vendit tonë, euroatlantik, dhe shpresoj dhe besoj se do të shfrytëzon edhe mundësitë cilat janë aktuale, ligjin për investime strategjike, pastaj mundësitë cilat ofron edhe përmes Agjencionit Kosovar të Privatizimit që toka t'jepen falas për investitorët cilët investojnë në shumën e caktuar, cilët krijojnë të mira materiale këtu në Kosovë dhe punësim. Urime, suksese për kanë do ta kene vetë fakti si të gjithë nomenklatura udhëheqëse e shtetit pavarur sovran të Kosovës është sot prezent në këtë takime tregon dhe rëndësinë për krajen dhe vendoshmërinë tonë për të pasur edhe investitor frankofon në Kosovë. Në njëjtën kohë, kërkojmë që në mënyrë të veçantë shteti francez, i cili ka përkrahur për 2 dekada lirinë dhe pavarësinë e shtetit tonë, të jepë edhe një shtytje. Kemi nevojë për krahje për vetë fakti kur thrasim për investitorën, në njëjtën kohë kemi dëshirë që edhe investitorët tonë të kenë mundësi komunikimit me vendet frankofone. Por liberalizimi i vizave është një problem i cili po është duke na mbajtur peng investitorët tanë, të rinjt tanë, që nga student deri tek ndërmarrësit. Vendimarrja e cila do të vijë për ditët e ardhshme nga pikërisht nga shteti francez është vendimtare edhe për vetë investitor dhe investimet që do ndodhen frankofone në Republikën e Kosovës. Urime suksese pa ndershëm. Faleminderit për këtë fjalë kurajose, zoti Kakri Veseli. Me radhë në skenë e ftojmë kryeministrin e Republikës së Kosovës, zoti Ramush Haradinaj. Faleminderit, mirëmëngjes, bonjour. Nderuar President i Republikës së Kosovës, shkëlqësia juaj, zotëria Shqiptaçi, nderuar kryeparlamentar i Republikës së Kosovës, zoti Kakri Veseli, nderuar zoti Rajn Pacolli, kryetari i Odës Ekonomike Kosovë-Francë, nderuar ministra, veçanërisht lejoni po ashtu të përshëndes edhe ambasadorët. Sot pra ambasadorin e Francës në Kosovë, zotin Didier Chabert, po ashtu ambasadorin e Francës në Shqipëri, zotin Kristina Lazak, po ashtu zotin Julian Hosh, që është edhe pra kryetari i Odës Francë Shqipëri, ambasadorin Menxhozi i Shqipërisë së Kosovë, ambasadorin e Kosovës në Francë, zotin Qendrgashi, ambasadorin e Belgjikës, ngarkuar pra Belgjikës Kosovë e plot tjerë, po
Leonie ma shumë ty të përshëndes për afarisht të respektu, për shkak se kjo gjaje sot ju dedikohet ju, edhe ju jeni ma meritor që ne jemi bashkë sot. Nëse kisha thënë pa fjallë në frëngjistja ime nuk është aq e mirë, po për respekt ashtu po mundohen. Je voudrais vous adresser en français, même qu'en français, pas si bon que c'est notre ambassadeur du Didier, mais quand même, je fais des efforts. Alors, premièrement, ce qui est important pour Kosovo est de savoir que les politiques des impôts au Kosovo se sont vraiment avancées et se sont dédiqués aux investissements et au développement économique. Et ça s'explique comme ça. Alors, 10% d'impôts sur les sociétés, aucun impôt sur le dividende. Sur les revenus, 10% d'impôts sur les revenus, c'est l'apport que le Kosovo est basé et a réfléchi d'avance pour des climats d'investissement au Kosovo qui est compatible de notre région. Si on va un peu plus loin, alors de commencer un business au Kosovo n'est pas une situation compliquée de bureaucratie. Et aussi, Kosovo a amélioré sa infrastructure. Donc, opérer au Kosovo aujourd'hui, vous êtes à 2 heures de partout dans la région. Et qui est un avantage énorme par rapport même aux économies des régions. Je voudrais rajouter quelque chose. Si les compagnies françaises ils réfléchissent à rapatrier des activités économiques qui aujourd'hui font au monde entier, en Chine ou ailleurs, alors à partir de notre continent, en Europe, voilà, Kosovo est une possibilité. On a aussi un exemple qui prouve que le Kosovo est vraiment amicalement aux compagnies françaises. Automita. Automita, c'est la preuve comment une compagnie peut vraiment, pas seulement un modèle de faire business, d'opérer, mais aussi d'avoir je dirais, des preuves du succès. Alors, dans le marché des voitures nouvelles, Automita est leader au Kosovo. C'est des voitures françaises. Je pourrais continuer comme ça à parler, non, et de dire des messages qui sont vraiment encourageants, mais quand même, Kosovo a une offre qui tient. Le système de judiciaire et l'ordre au Kosovo s'améliore, mais aussi le main-d'œuvre et des ouvriers qualifiés, il y en a plus en plus. Ça a commencé chez nous aussi, l'école douane. Donc, pas que de prendre des métiers en soins, mais aussi le système d'éducation douane qui aide aux jeunes du Kosovo d'être capables et d'être compatibles pour toutes ces compagnies qui investissent au Kosovo. Alors, encore une fois, merci bien et on doit être ambitieux. Il est vrai ce qu'a dit avant le président de notre Parlement que nos citoyens, et pas que nos citoyens, nos entrepreneurs ont des difficultés à faire du partenariat avec l'économie française tant qu'il y a ce régime de visa de tel qu'il est. Pas que française et francophone, mais aussi l'Europe entière. Merci bien. Merci Monsieur le Premier ministre pour ces mots en français, vous êtes un grand ami de la francophonie. Je laisse tout de suite la place à l'ambassadeur de France au Kosovo, Monsieur Didier Chabert. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président du Parlement, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres,
Mesdames et messieurs les ambassadeurs et membres du corps diplomatique, chers entrepreneurs et membres du club d'affaires francophones du Kosovo, chers représentants des entreprises, mesdames et messieurs, je vous souhaite donc la bienvenue à ce premier forum d'investissement francophone au Kosovo et je voudrais tout d'abord rappeler un peu le chemin parcouru depuis qu'il y a 1 an et demi a été créé le COCAF et souligner tout le travail qui a été réalisé en liaison avec les entrepreneurs pour que cet événement puisse avoir lieu afin de créer les conditions nécessaires pour dynamiser les investissements venant des pays francophones en direction du Kosovo. Aujourd'hui, le thème de ce forum porte particulièrement sur la synergie entre les marchés kosovars et albanais, parce que nous sommes partis d'un constat très simple, c'est que les deux pays présentaient beaucoup de caractéristiques communes et que les investisseurs qui étaient intéressés par le Kosovo pouvaient être intéressés par l'Albanie et réciproquement. Comme cela a été souligné par M. le Premier ministre, le pays, le Kosovo, depuis 10 ans, depuis son indépendance, a réussi à établir un cadre propice à l'investissement. Je rappellerai que le Kosovo a le taux de croissance le plus élevé de la région, avec 4,1% de croissance du PIB, un taux de croissance d'ailleurs qui fait rêver beaucoup de pays de l'Union européenne. Une des dettes publiques les plus faibles en Europe, avec 21% du PIB en 2017, un système bancaire qui est capitalisé, qui est stable et qui est solide. Comme cela a été rappelé par les intervenants précédents, et notamment le système fiscal est efficace, il est simple et il est attractif pour les entreprises, car c'est l'un des plus avantageux qui soit en Europe. Par ailleurs, la main-d'œuvre est jeune, 50% de la population a moins de 30 ans, elle est bien formée, elle dispose d'un vrai dynamisme, d'un esprit d'entrepreneuriat, elle est multilingue et les coûts salariaux sont aussi parmi les plus faibles de la région. Outre la situation géographique idéale qui a été rappelée par M. le Premier ministre et par le Président, le Kosovo bénéficie d'un accord de libre-échange avec les pays des Balkans occidentaux qui permet d'accéder à un marché régional de 28 millions de consommateurs. Le Kosovo est également un lieu propice pour exporter vers l'Union européenne. L'accord de stabilisation et d'association supprime l'ensemble des droits de douane pour les produits du Kosovo exportés vers l'Union européenne, cela depuis le 1er avril 2016, et le Kosovo est en train de reprendre progressivement l'ensemble des normes européennes. Par ailleurs, disposant d'une perspective européenne qui a été rappelée dans la stratégie d'élargissement de l'Union européenne du 6 février dernier, puis au sommet de Sofia, le Kosovo s'est engagé dans des réformes nécessaires à l'établissement de règles de droit solides, conformes aux standards européens. Le gouvernement du Kosovo a également adopté des mesures pour améliorer l'environnement du climat des affaires, renforcer le secteur privé et assurer une croissance économique durable. C'est ainsi que le pays occupe la 40e position en 2017 du classement Doing Business de la Banque mondiale, en forte progression depuis 2016. Le Kosovo a également, ce qui a été rappelé, mis en place un dispositif d'accueil des investisseurs étrangers sous l'égide de la Kosovo Investment and Enterprise Support Agency, qui est ça, avec les lois relatives aux investisseurs étrangers et aux investissements stratégiques. Ce sont des lois importantes, elles doivent évidemment être mises en œuvre effectivement pour faciliter ce qui est leur objectif, les investissements au Kosovo. Maintenant, le succès de ce forum aujourd'hui montre qu'il y a des investisseurs sérieux qui sont intéressés par le Kosovo et par les opportunités qu'il offre. Il est essentiel que les projets puissent se réaliser dans des délais qui soient compatibles avec le rythme des affaires et en respectant le cadre de la législation européenne et kosovare.
en tant qu'ambassade de France, mais je crois que toutes les ambassades francophones qui sont représentées ici le sont également pour les investisseurs venant de leur pays. Je suis à la disposition de tous pour appuyer les démarches visant à soutenir les projets d'investissement au Kosovo. Je vous remercie tous et bons travaux pendant ce séminaire. Merci. Merci, Monsieur l'ambassadeur, pour cette description du climat des affaires au Kosovo. Je laisse désormais la parole à Madame Kristina Vagezak, Madame l'ambassadeur de France en Albanie. Je vous remercie. Monsieur le Président du Parlement, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Tunderuar Piesmares, Miedita Tujidle, de Falemderichum Stessen. Je suis très heureuse d'être ici dans cette salle à Pristina, aux côtés de nos collègues de l'ambassade de France en Albanie, et je suis heureuse d'avoir succédé au micro à mon collègue Didier Chabert. Je pense que ce forum des affaires francophones dont vous avez pris l'initiative tombe à point nommé, pour deux raisons. Vous avez compris que je m'exprimerai neufranchiste aussi parce que le Kosovo, avec la Serbie d'ailleurs, vient d'obtenir un statut nouveau au sommet de l'Irevan, au sommet de la francophonie. Et je voulais vous en féliciter. Oulimen. Le premier forum francophone des affaires ici, qui est organisé, s'inscrit, mon collègue vient de le dire, et vous l'avez tous dit, dans une dynamique européenne. L'Albanie et le Kosovo font partie de ce qu'on appelle les États des Balkans occidentaux. Les États des Balkans occidentaux ont tous un cheminement, sont en Europe bien entendu, mais ont tous un cheminement vers l'Union européenne. Ce cheminement vers l'Union européenne prendra du temps. Tous les États des Balkans occidentaux ne sont pas au même stade, et la Serbie, par exemple, comme le Monténégro, ont déjà entamé les négociations d'adhésion, ni la Macédoine, qui s'appelle encore l'ancienne République yougoslave de Macédoine, ni l'Albanie n'ont débuté ces négociations d'adhésion, mais le cap, vous l'avez redit et je vous en remercie, est tracé. Et ce cap est absolument essentiel. Deuxième raison, et ça a été dit aussi, le marché doit être pris sous un angle régional. Car les marchés nationaux ne sont relativement restreints. Mon collègue vient de redire à quel point il y a donc une réserve de consommation et il y a une réserve de consommateurs. Et les liens historiques entre l'Albanie et le Kosovo, il suffit de se rappeler, vous étiez, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, récemment encore en Albanie, et nous sommes dans une année de jubilé de Skanderbeu, qui est un grand héros de la nation, des nations albanaises et kosovares, mais qui est aussi une grande figure européenne. Donc ces liens... Ces liens permettent, je pense, de poursuivre et d'approfondir les relations. Chacun ici connaît l'Albanie, et certainement mieux que moi. L'Albanie est un pays de montagne, comme l'est le Kosovo, mais l'Albanie est aussi un pays avec un très grand littoral. Le premier port de l'Albanie est Durrës, et Durrës est aussi un endroit où le Kosovo, c'est un débouché en fait pour le Kosovo. Le deuxième port de l'Albanie est Vlora,
Juste en face, vous avez l'Italie, et ce n'est pas une surprise si le premier client de l'Albanie est l'Italie. Vous avez 3 millions d'habitants en Albanie, dont 1 million à Tirana, à peu près, hein, j'arrondis. Vous avez un grand exode rural qu'il faut avoir en tête. Il faut aussi faire en sorte que ces gens qui vivent dans des régions un peu reculées puissent travailler dans les montagnes. Et il y a certainement des perspectives de développement rural et de développement agricole. Et je reconnais dans la salle plusieurs personnes qui représentent ce secteur. Je voudrais juste vous citer un extrait des conclusions du Conseil des Affaires Générales du 26 juin dernier à propos de l'Albanie, qui montre encore le chemin à parcourir, par l'Albanie notamment. Le Conseil réaffirme que l'Albanie devrait intensifier les réformes visant à améliorer la compétitivité et à lutter contre l'économie informelle. Le Conseil de l'Union européenne encourage l'Albanie à améliorer encore le climat économique et des investissements, notamment en garantissant l'application des droits de propriété, en poursuivant avec détermination l'assainissement budgétaire et en renforçant l'administration fiscale. Mais le Conseil a salué les progrès réalisés dans la libéralisation du marché de l'énergie, les infrastructures de transport et le passage au numérique. Donc vous voyez que l'image n'est jamais toute noire ou toute blanche. C'est l'éternelle histoire du verre à moitié vide et à moitié plein. Il y a un marché en Albanie, il y a un marché qui est très lié avec le marché kosovar, d'où la présence très importante que je tiens à saluer ici de représentants des milieux d'affaires en Albanie qui connaissent très bien le Kosovo. Et je commencerai par le président de la Chambre de commerce et d'industrie France-Albanie, le président fondateur, M. Roche, qui s'est exprimé devant vous. Je voudrais aussi saluer M. Gazmet Tosca, qui, comme M. Roche, est aussi un conseiller du commerce extérieur de la France et qui préside le club d'affaires de Lyon, France-Albanie Business. Nous avons eu, au mois de mars, dans le cadre du mois de la francophonie, puisque l'Albanie est membre à part entière de la francophonie, nous avons eu un forum des affaires francophones. Et ce forum a été ouvert par le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, M. Titmir Bouchati, et il y avait plusieurs représentants de différents ministères. Il y a eu un très grand écho, un peu comme l'écho que les organisateurs de ce forum ont aujourd'hui. Il y a eu aussi donc plusieurs, ce que vous avez prévu cet après-midi, plusieurs rencontres entre entrepreneurs, ce qu'on appelle en mauvais français B2B. Et c'est prévu aussi cet après-midi. Et nous aurons en mars 2019 à nouveau une grande délégation d'Auvergne-Rhône-Alpes. Auvergne-Rhône-Alpes, c'est une région agricole et c'est une région industrielle. Nous avons de très grandes relations avec la région sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui est dans la continuité de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc de tout cela, et cette dynamique régionale, nous devons aussi parler aujourd'hui. Nous avons beaucoup à faire parce que le commerce doit se renforcer, parce que les échanges, c'est la paix. Et c'est aussi une autre façon d'aborder cette perspective européenne. Juroj succès de Puntenberg. Merci Madame l'ambassadeur de votre soutien. Pasujeme një forum ekonomik, për momentin do të doja të ftoja tash zotrin Bedri Hamza, Ministri i Financave të Republikës së Kosovës.
Nderuari President e Republikës Kosovës, Zotit Baçi, nderuari Kryeministri i Republikës Kosovës, Zoti Haradinaj, nderuari Zoti Bacolli, nderuari Ambasadori i Francës në Kosovë, nderuar Ambasadori i Francës në Republikën e Shqipërisë, të nderuar pjesëmarrës, udhëheqës të institucionet të Kosovës, zonja dhe zotëri. Duke ju falendëruar për ftesën që të jem pjesë e këtij paneli, me lejoni që më njëherë të futem në temë duke theksuar se nga disa parakushte kryesore për një klimë të favorshëm të biznesit janë stabiliteti makroekonomik, normat e parashikueshme të tatimeve, stabiliteti fiskal dhe çështja financa. Parimi themelor i programit tonë të qeverisjes është se qeveria shton vlerë duke u larguar pengesat në zhvillimin e aktivitetit privat dhe duke krijuar një klimë të pavarshëm të investimeve e jo duke tentuar që shteti vetë të bëhet aktor ekonomik. Nga ky parim, ne kemi punuar vazhdimisht në sigurimin e parakushteve për një ambient messhnosh investimesh dhe në këtë kontekst kemi marrë reforma në 2 drejtime. Në fushën e politikës fiskale, ne kemi ofruar stimuj konkret tatimor për sektorin prodhues dhe atë të teknologjisë informative. Në fushën e politikës regulative dhe administrimit, ku kemi implementuar reforma për të lehtësuar barën administrative duke vendosur si parametër të regulatives atë detyrim që rëndon më pak biznesin e jo atë që qeveria ka marrë për ta administruar. Po ashtu, kemi siguruar financim për reformat të domosdoshme strukturore si në infrastrukturë, ashtu edhe lehtësi qasje në financa. Tani më lejoni të flas pak më në detale për disa nga faktorët më rëndësishëm për tërheqjen e investimeve dhe reformat që ne si qeveri kemi ndërmarrë. I tha në mënyrë më të mjetëmoshme ambasadori i Francës se Kosova ka stabilitet makrofiskal. Në këtë kontekst, stabiliteti makrofiskal i vendit tonë tani është për disa vite dhe ka një ambient mjaft stabil. Inflacioni mesatar ka qenë në norma mjaft ulta dhe të parashikueshme, kursi i këmbimit stabil pasi që ne e përdorim euro si valutë dhe është një përparësi për gjitha bizneset që janë prezente në Kosovë, rrjedha e kapitalit është totalisht e papenguar dhe kemi një sistem financiar stabil, qëndrueshëm me banka prezente në vendet e BE-s. Edhe paraforcit, krejt e institucionet më të larta të vendit tonë e theksuan se Kosova është mes në vendeve të ralla që nuk e tatimon dividende, krejt me qëllim që ne tërheqim sa më shumë investitorë në Kosovë. Gjitha veprimet tona, periudhën e fundit nuk kanë vendos barra të reja tatimore, nuk kanë vendos norma të reja tatimore, nuk kemi në programin tonë qeveris tatime të reja, po kemi në programin tonë qeveris lehtësi për biznesin. Fokusi jonë është që bazë i rritjes ekonomike tjetë sektori privat. Vitin 2017, ekonomia e Kosovës ka shënuar një rritje ekonomike në terma real për 4.23%, këtë vit parashikimet tona janë që do të jetë rreth 4.3%, me trend rreth në vitin 2019 4.7% në terma real dhe 5.4% në terma nominal dhe me mundësi që kjo rritje ekonomike në periudhën afatmesme të kalon 5 dhe lëviz drejt 6-7%. Kemi avantazhe, ngarkesat e kemi të vogël, e kemi marrëveshje stabilizim asociimit në vendet të BE-s ku ne mund të eksportojmë pa pengesa në një treg multimilionsh, ka fuqi punëtore që janë multilingual, kvalifikuar, jemi në pozitë mirë gjeografike dhe gjithë investitorët janë mase të mirëpritur. Presëm që edhe këtë vit, dikon me 31 tetor, del raport i ri i Bankës Botërore Doing Business dhe ne vazhdojmë që të renditëm në top vendet reformatore se përket reformave për e biznisit Kosovë. Çdo investitor është i mirëpritur në Kosovë, ne kemi obligim që t'jemi në shtetje
dhe të përkrahje sektorit privat, sepse ne dëshirojmë që buxheti i shtetit tonë të rritet përmes rritjes ekonomike dhe jo përmes ngarkesave. Dhe jemi përcaktuar që ta zbulojmë informalitetin, jo vetëm me qëllim të rritjes së buxhetit, por me qëllim të trajtimit korrekt të gjitha bizneseve. Unë edhe herë ju falenderoj për organizimin e këtij takimi jashtëzakonisht vlefshëm dhe jam i lumtur që si ministri i financave po ta mundësinë e drejtë faleminderit. Zotri Hamza për prezencën dhe mbështetjen e tuaj. Tani do të ftonim Ministrin e Tregtisë dhe Industrisë, zotin Endret Shala. Faleminderit, nderuar zoti president, kryeministër, ministër, ambasador, zoti Maculli, ambasadore. Unë kam nderin që sot e kam rastin t'ju adresoj juve në emër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë. Kosova ka sfida të mëdha përpara. Ne si një vend i ri, por jemi duke vazhduar të bëjmë hapa të rëndësishëm në adresimin e këtyre problemeve. Ashtu siç e ceku edhe më herët kryeministri dhe ministri i financave, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë është duke bërë hapa të rëndësishme në përmirësimin e klimës së biznesit të Kosovës. Ka treguar edhe raporti i fundit i Bankës Botërore, Kosova renditet në vendin e 14 në botë sa i përket të bërë biznes. Edhe këtë vit, ne presim të renditemi edhe më lartë me sa i përket përmirësimit të klimës së biznesit në Kosovë. Vendet frankofone janë ndër partnerët kryesor politik dhe ekonomik të vendit tonë. Unë jam i lumtur sot t'ju them se kemi krijuar hapësirë për të rritur bashkëpunimin ekonomik, përmes krijimit të kushteve që këta investitorë të kenë Kosovën një vend ideal për investime. Ne, si Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, tashmë edhe kemi jetësuar ligjin për investime strategjike. Edhe pse ka pasur disa vështirësi, ne jemi duke i adresuar ato. Jam bashkë të nderuar që sot këtu para jush t'ju them se deri më tani ne kemi edhe një investitor francez të interesuar që kuadrat e ligjit për investime strategjike të investojë në energji të ripërndeshme. E kjo do të ndikojë drejt për drejt në ligjen e standardeve të kërkuara nga Bashkimi Evropian në mënyrë që të arrijmë 20% e prodhimit të energjisë së ripërndeshme, por ne jemi duke punuar dhe po presim më shumë. Kjo nuk është e vetmja. Ne jemi duke punuar që të rrisim edhe tregtimin e vendet frankofone. Unë tani kam iniciuar edhe bashkëpunimin me vendet e EFTA-s. Dhe në fund të nëntorit të këtij viti presh të shkruaj edhe memorandumin e bashkëpunimit me këto vende, që do të jetë hapi i parë para arritjes së një marrëveshje për tregtim të lirë me këto vende. Kjo shkon paralel me marrëveshjen e stabilizimit dhe asociimit që kemi nënshkruar me Bashkimin Evropian. Prandaj jemi të interesuar që të gjitha barierat tregtare që ekzistojnë mes vendit tonë dhe vendeve frankofone të eliminojnë në mënyrë që të rrisim tregtim dhe të balancojmë raportin tonë tregtar. Gjatë këtij viti gjithashtu kemi nënshkruar edhe marrëveshje të gjashme me Kanadën. Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, në bashkëpunim me ministri tjera të linjes, jemi të interesuar të adresojmë nevojat e bizneseve në mënyrë që të përgatisim fuqinë punëtore për nevojat e biznesit të juaja. Unë ju inkurajoj juve si forum që të vini të investoni në Kosovë dhe ta gjeni mundësinë për të investuar. Ju them me përgjegjësi të plotë se për çdo lloj vështirësie që keni, unë dhe Ministria e Tregtisë dhe Industrisë do të jemi avokati juaj për çdo problem të cilin mund të ballafaqoheni. Ne do të jemi pranë jush në çdo moment të gatshëm për t'i aprovuar të gjitha kërkesat e juaja dhe t'i japim zgjidhje çdo problemi eventual që ju mund ta keni. Ju falenderoj. Merci Monsieur le Ministre. Nous allons désormais passer à la deuxième partie de cette matinée qui consistera en un débat sur les similarités entre le marché kosovar et albanais. Pour modérer ce débat, j'appelle Monsieur Roger Forneris, conseiller du commerce extérieur de la France, Monsieur Vadim Dieulleux du Bureau de l'Union européenne, Monsieur Kreshni Tachi de la CRESA, Madame Violetta Xilasi de Mazar, Monsieur Gasmet Tosca du Club d'affaires France-Albanie, Monsieur Jim Mita de Renault Mita, Solina Mignot d'Yves Rocher et Maître Rudy Métage.